Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you all in a good condition. Okay, before we start our meeting, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are going to study about present continuous tense. This is the table of contents. The first, we are going to discuss about the form of present continuous tense. Second, the use of present continuous tense. The third, time expression. And the last, spelling rules. Okay, let's get started. So, the present continuous is made with the present form of the verb to be, I am, you are, he, she, it, we are, you are, they are, plus the ing form of the main verb. The ing form of the verb is called the present participle. Jadi present continuous itu dibuat dengan formula subject plus to be-nya itu ada I, he, she, it, we, you, and they, plus verb ing dari verb utama. Jadi dalam bahasa Inggris, verb ing itu biasa juga disebut dengan present participle. Okay, now the form of present continuous tense. Okay, first from the affirmative, the form is subject plus to be plus verb ing. The subject is he, she, it, I, you, we, they, plus to be is MR plus verb ing. For the example, I am playing badminton. I as a subject, am as a to be, and playing as a verb ing. The second example, the telephone is ringing. The telephone as a subject, and is as a to be, and ringing as a verb ing. The third, they are doing their homework. So the subject is they, to be is are, and verb ing is doing. Jadi ada 3 bentuk sentence untuk present continuous tense. Yang pertama itu afirmatif atau kalimat positif. Nah, ini formulanya itu adalah subject plus to be plus verb ing. Jadi subjeknya itu ada he, she, it, dan I, you, we, they, dan to be-nya itu he, she, it plus verb ing. Dalam contohnya ini ada 3 contoh. Jadi yang pertama, I am playing badminton. Jadi subjeknya itu I, to be-nya am, dan verb ing-nya itu playing. Nah, ini contoh yang kedua, the telephone is ringing. Jadi subjeknya itu the telephone, to be-nya itu is, dan verb ing-nya itu ringing. Okay, and the next is negative. The form of negative sentence is subject plus to be plus not and plus verb ing. So the example, the first is Tom is not looking for a new job. Tom as a subject, is as a to be plus not plus verb ing looking. And then Alice is not going to London. So Alice as a subject, is as a to be plus not plus going as a verb ing. And then we are not building our dream house this year. So we as a subject, are as a to be plus not plus building as a verb ing. Jadi bentuk kalimat yang kedua adalah kalimat negatif. Nah, ini formulanya hampir sama dengan formula yang pertama. Bedanya hanya di kalimat negatif ini menggunakan not. Jadi subject plus to be plus not plus verb ing. Hanya ditambah not setelah to be. And then interrogative, the formula is to be plus subject plus verb ing. The example is, am I working? Is she working? Are you working? Jadi untuk yang terakhir dari kalimat present continuous tense ini adalah kalimat tanya. Nah, dalam kalimat tanya ini formulanya adalah to be plus subject plus verb ing. Jadi dalam kalimat tanya ini to be-nya is MR-nya itu ditaruh di paling depan kalimat. Lalu plus subject plus verb ing, baru setelah itu diberi tanda tanya. Nah, ini ada juga beberapa short answers-nya. Karena ada pertanyaan pasti ada jawaban kan. Nah, ini ada beberapa. Yes, I am. Yes, he is. Yes, you are. No, I'm not. No, he isn't. No, you aren't. And then the use of present continuous tense. Jadi penggunaan present continuous tense itu dalam
kegiatan apa aja sih? Nah, ini akan kita bahas ya. First, to talk about things that are happening now at the moment we speak. For the example, A. What are you doing? B. I'm writing an email. And then we are leaving now. Goodbye. And then the bus is coming. Jadi yang pertama, penggunaan present continuous tense itu untuk membicarakan tentang suatu hal yang terjadi sekarang dalam waktu kita berbicara. Nah, ini contohnya ada what are you doing? I'm writing an email. Jadi kegiatan yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, selanjutnya we are leaving now. Goodbye. Jadi kita pergi sekarang. Nah, itu kan kegiatan yang kita lakukan sekarang. Nah, selanjutnya the bus is coming. Nah, busnya itu udah datang nih sekarang, seperti itu. And B, to talk about things that are happening now, but not exactly at the moment we speak. The example, my brother is looking for a job at the moment. You are spending a lot of money these days. Jadi yang penggunaan present continuous tense yang kedua ini adalah untuk membicarakan suatu hal yang terjadi sekarang, tapi bukan pas kita berbicara itu. Nah, contohnya ini adalah you are spending a lot of money these days. Jadi kamu menghabiskan banyak uang hari ini. Nah, itu kan dilakukan sekarang, tapi bukan saat kita berbicara itu kejadiannya. Okay. And then spelling rules. The first is with most verbs we add in. For the example, go become going, play become playing, work become working. Jadi ada banyak kata kerja yang tinggal kita tambahin ing aja. Contohnya go plus ing jadi going, play plus ing jadi playing, and work plus ing jadi working. And then if the verb ends in consonant plus e, we delete the e and add ing. For the example, come become coming, live become living, move become moving, and have become having. But there is an exception for be become being. Jadi aturan pengucapan yang kedua itu adalah jika kata kerja berakhir dengan konsonan e, maka kita menghapus huruf e-nya itu dan tinggal menambahkan ing. Jadi contohnya adalah come, itu kan akhir konsonannya itu e, jadi e-nya itu kita hilangkan dan kita langsung gabungin dengan ing gitu. Jadi come, ing, coming, jadi e-nya dihilangin. Yang kedua live jadi living, e-nya dihilangin dan langsung ditambah ing jadi living. Move, e-nya dihilangin menjadi moving, dan have, e-nya dihilangin menjadi having. Nah, tapi di sini ada sedikit pengecualian, yaitu dengan kata be. Be itu kan konsonan akhirnya e, tapi e-nya itu tidak dihilangkan dan langsung ditambahkan ing. Jadi be tambah ing, being. Jadi e-nya itu tidak dihilangkan khusus untuk kata be. And then if the verb ends in e, we change it to ing. For example, die become dying, lie become lying. Jadi jika kata kerja itu berakhir dengan ie, kita ganti ie itu menjadi ying. Jadi contohnya die. Die itu kan katanya diakhiri dengan ie. Jadi ie-nya itu diganti dengan ying. Jadi ie-nya itu dihilangkan dan diganti ying. Jadi dying gitu. Lalu lie. Lie itu ie-nya juga kita hilangkan dan langsung ditambah dengan ying. Jadi lie menjadi lying. And then if the verb ends in one vowel plus one consonant, we double the consonant. For the example, get become getting, run become running, shop becomes shopping, sit become sitting, and put become putting. Jadi jika dalam kata kerja itu berakhir dengan satu vowel, vowel itu adalah a, i, u, e, o atau huruf hidup dalam bahasa Indonesia plus satu konsonan. Kata selain a, i, u, e, o kita menggandakan konsonannya. Jadi langsung saja dalam contoh ini get itu menjadi getting karena e itu adalah vowel plus t. T itu konsonan. Jadi
T-nya itu kita double, getting, kan we double the consonant, jadi T-nya itu kita double. Ini run, U itu adalah huruf vowel, dan N konsonan, jadi N-nya itu kita double menjadi running, N-nya 2. And then exceptions, when the verb ends in one vowel plus Y plus W or X, we just add ing. For the example, play become playing, snow become snowing, and mix become mixing. Jadi ada pengecualian, jadi ketika kata kerja itu berakhir di satu vowel plus Y, W, atau X. Jadi contohnya itu adalah play, jadi playing. Nah, play ini kan diakhiri dengan satu vowel A plus konsonan Y. Jadi tinggal menambahkan ing, jadinya play menjadi playing. Yang kedua snow. Snow ini diakhiri dengan satu vowel, yaitu huruf O plus satu huruf konsonan, yaitu W. Jadi tinggal ditambahkan ing, jadi snow plus ing menjadi snowing. Nah, yang terakhir ini adalah mix. Mix itu diakhiri dengan satu vowel, yaitu huruf I, dan satu huruf konsonan, yaitu X. Jadi mix tinggal ditambah ing, mix plus ing jadi mixing. And the last is time expression. There are several time expression in present continuous tense. They are now, at the moment, at present, today, tonight, this morning, this afternoon, this evening, this week, this month, this year, and while. Jadi kata-kata ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan waktu dalam kalimat present continuous tense. So that's all of my explanation. I hope you all understand the material. And I have a little question for you. You can check it in classroom. So let's end our meeting by say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. I'm sorry if I made many mistakes, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.